हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और संग मैंने आपने केमती अच्छे आई होप कि आपने भल थे और मुझे बहुत बढ़िया अच्छी तो आज ये ब्लॉग स्टार्ट करुँची तो ये टाइम आसी 8टा तो मुझे ऑलरेडी मोर सब कम सारी सारे तो आज सकाल खाଇବା ହେଇଛି पिठा और आलू भजा है तो बन सारे पिठा आलू भजा बन सारे तो ये ऑलरेडी खाई भी सारे अजा हरिका खाई सारे तो चलतु आज है शुक्रवार यहाँ शुक्रवार ब्लॉग तो आज माछ किଣା सारा तो जाऊँगी भाजी माछ फास्ट पिठा कर सारी माछ भाजी तो चलतु सहित ब्लॉग कंटिन्यू पिठा बनाऊँगी तब मु मामा खाइबू तो खाइला भेट कि खाइब दे आस तो अजा ही बस खाऊ अजा 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 खाई सारे खाइबा है पिठा भजा आलू भजा मिठा और चीनी पानी छुई आलू भजा तो डाली रोषे चली छुई आलू भजा डाली माछ खाया एतिक तो छुई आलू भाजी सारापर माछ होती रोषे करते तरकारी करी तो माछ भाजी सारी सका तो तरकारी माछ तरकारी चल माछ तरकारी सारा रोषे सारी बहुत जोर गरम पूरा बहुत आम बड़ भाई एन रखी राग आमरी लो आम बड़ भाई आ भारत देले आ दरिद्र हबल आम बड़ भाई आ वचन रे मते आ पचारू बल आम बड़ भाई आई नाती करुची आ बिनाती पुरेलो
ତମ ବାପର କୋଉଠି ନାନୀ? ତାଙ୍କ ବାପର ଧନୁପଡା। ହଁ ତମେ ଧନୁପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ବା। କଟକରେ ବା ଧନୁପଡା। ହଁ କଟର ବା ଧନୁପଡ଼ା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ସେଠି ଗୌଡ଼ ସାହି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆରେ କବାଟ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲ କହୁନା କଣ କାନ୍ଦିକି ଆଇଥିଲୁ? କଣ କାନ୍ଦିନି ଭାଇ କେଇଟା ତୋର? ସେମିତି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଭାଇ ମୋର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକାଟିଆ। ଏକା କେଇ ଭଉଣୀ ତମେ? ଏଇ ସେପଟ ଘର। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦେଇଥିବୁ ଆଉ। ହଁ ମତେ ବାପା ତମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ହଁ ତୁ ଗାଧଉନୁ ଗାଧଉ ଗାଧେଇବି ବା। ଗାଧେଇଲେ ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗାଧେଇବି। ଗାଧେଇବି ନା ଅଗାଧୁଆ ରହିପାରିବି ଲୋ ବାପ। ଏ ନଈ ଅଛି ପଡିଛି ଗାଧେ ନଈ ବହି ଦେଖିନା ଜାଳା ଯିଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ବୁଲି ବାଲିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ହେଇଯିବ ରଖିଦେମି। ରଖିଦେଇକି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯିବି ସେଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିବି ଲୁଗା ଶୁଖି। ହାଏ ତୋର ଏବେ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 4ଟା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଠିକ୍ କରିବାକୁ। ପ୍ରାୟତଃ କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଯିବି ତ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖାଉ ଇଭିନିଂର ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ତ କିଏ ଖାଇବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରାତି ଖାଇବା ସରିଲା ତରକାରୀ। 10ଟା ବାଜିଲାଣି।